Hello. Me, Kira, and Mother. And George. Who's on the phone? Please subscribe to our channel and please hit the notification bell to notify you every time na mag-upload kami, guys. Yeah. Thank you. Bye-bye. May snowstorm. Ayan ang taas ng snow. Covered na yung halaman. Hindi pa rin mag-bloom. Ayan yung halaman namin dyan sa baba. Wala na, covered na. Ang taas. Ayan mag-bloom. Tingnan natin sa baba. Ayan guys, good morning. Oh my goodness, ang ganda. Ang ganda din. Oo, maglaro sila dyan. Lagi, ayan o, ang taas o. Tingnan mo sa may lamesa. Oo, mga ilang inches na yan di. Lagi, karon mag-sledding. Mag-sledding taron di. Ang ganda o, ang taas o. Tingnan mo, ayan o. Mababa pa yan ha. I mean, pababa yan. And then, tumaas. Umabot hanggang dyan. Ang ganda, ang taas. Ang ganda. Mag-sledding ka ron di. Mag-sledding ta. Sandali lang. Sledding tayo. Ngayon maganda mag-sledding, Jude. Ha? Kahit mga 30 minutes lang di. Ang ganda. Nag-snow pa rin. Snowstorm kasi guys. 3 days. So 1 day pa lang. Ayan na yung snowstorm. Magdamag kasi to din, no? Maliliit lang siya pero magdamag siya. Init kina? Oh, init na. You wait lang. You wait. Hindi pa nga eh. Are you recording? Yeah. It's too hot. It's already. Ganyan lang. Sarap yung palit. Hindi nagalaw. Hi guys, let's play in the snow. Yeah, tignan nyo kung gaano kataas guys. Ayan. Kina, huwag mo anuhin dyan, huwag mong guluhin. Ayan. Let's play. Tignan natin kung gaano kataas. Look. Ang taas. Ay! Kina, you wait. Huwag niyo sirain yan dyan, kuya. Huwag niyo sirain. Kina, you put your head. Basa na. Tingnan nyo gaano kataas, guys. It's 9 inches. Yeah, it's... Look, Kina, look. Look, oh. Tingnan mo. Huwag mo laging guluhin, Kina. Look kung gaano kataas. What the heck? Yan, lalim. See? Uy, nalubog na yung paa ko. Lalim. Wait. Look na mo. Ang ganda naman. Ang lalim. Ang sari ko. Look, Kina. Papasok na yan, Kina. Well, yeah, papasok na yung ice it's na. gonna melt. Ha? Okay, let's go there. Huwag niyo sisirain yung yung ice. Mamaya, gawa kayo ng Okay, go. Yan. Jump.
Be careful kayo mag-ano mo. Hindi, here, yeah, here. Here. Faster, here. Don't push, kuya. Yeah, jump. Na, basa-basa na ka. Gabog kayo. Huwag na kayo, matigas na dahil ha. Doon kayo sa walang ano kina. There. Doon sa kabila. Yan, tingnan niyo ha. Lalim. Lalim. Buti pa you build ano, day? Yeah. You build snowman. Yan, snow angel. Basa na ka, day. Did you feel the wetness na? Wala pa. You don't feel anything? Dili. Talagang batang ito. Wow, look. Ay! My goodness, ayon. Natum. Ay, malalim dito. Look, lubog yung pa ako. It's snowing, so snowing. Nag-snow siya. Malamig siya pero hindi ko ma-feel yung lamig kasi warmer kami. Not too much, Kina, kasi mabasa na yung pang-ibabaw mo, mabasa na lahat. Actually, pinagpapawisan ako. Hey! Let's go! Anong gagawin natin? Okay, guys. Actually, yan na yung lake namin, guys. It's 9 inches. Hoy! Not too much, Kina. Tingnan mo, basa-basa na yung buhok mo. Now, hey, cover your head. It's falling off. Yeah. When you... Oh, wait, I can get it. Na. Huwag mong tanggalin yung hood. Oh, no. Huwag niyo ako isali, ha? Don't include me. Lodi, uy. Ayaw po, masakit po dyan, eh. Masakit yan, di, uy. Taka mo ko, uy. Guys, ayaw sa mukha. Datang na to. Not sa face, sinabi. Patiray mo naman si Kina. Ay, malapit ka. No, don't hit me. Basta yung phone. Oh, that's enough na daw. I'm tired. Come on. Let's go. Di. Hi, guys. Please subscribe to our channel and please hit the notification bell to notify you every time na mag-upload kami, guys. Yeah. Thank you. Bye-bye. What are you doing? Okay, you do it. Oh my God. I know, Kina, let's put there on top of the table. Huh? Come on, let's go na. Is it cold already? No. Kasi nga, dalian mo. Dalian mo.
dyan, lagay mo. Yung may gis naman. I'm gonna, I don't know. Yan. Yan. Bottom. Dali, ano ah? Make it fast. Make it fast, Kina. Let's go. Faster, Dai. Okay, that's the best I can do. Look, huh? Oh. Galing. See? How taas it is. Ang that? taas. Uy, no. Basa ako. Taas. Hmm. That's enough na, Day. Masyado na tayong nakalabas. That was even. Huh? Sige, tanggalin mo lahat. That's enough na. Let's go. Let's go inside na lang na. Pati yan, gusto mo tanggalin yan? Diyan sa table. Yung na clean. Faster. It's so hard na. Matigas na siguro. Let's go na. Tama na. Goodbye guys. We're going. Whoa! Yan, dali, dali, dali. Kasi matigas na sa ilalim nag-ice. There you go. Oh, see? Taas. Oh, let's go na. Let's go. Bye. Say bye. Bye, guys. Wait lang, wait lang.